Hello guys! Today tayo ay ano ngayon pala yun? Teka muna, isip muna ako. Escape the ice. Alam mo pala ito, Mateo. Oh, guys, hindi ko sure ano pala team yan eh. Escape ice pa yun, escape the head. Hindi ko alam yan guys. Diba lumawa tayo ay episode 2? Part 2 to. Gumawa muna ako mabilis ng part 2. Huwag na ka lang ako matagal na ata. Oh my god. Ito ay chapter 3 ata. Nasa ulo ba to? Hindi ko sure. Head yan. Saan ba yung daanan? Baba. Tapos ata punta tayo dito sa taas. Let's go guys. Oy, may ladder. And guys. Oh right. Oh god bro. Okay. Ang safe naman ito. Hey, take a deep breath and think about a strange how to evolve it. Evolve it? Oh, kala. Mata ata to eh. Go. Oh my God, please. Isang maze ba to? I seen a new. There are you. Where do you still have energy? Yes. 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 Oo, meron pa ako energy. Buhay pa ako. Okay. Ano to? Drawing ba to? Di ata pala to ay... Sabi ko na eh! Dito ay... Lapit na yun ah. Stop. Sabi ko. Ba yan? Stop. Malalabas ata dyan eh. Sabi ko na eh. Takbo. Tsa. Sabi ko na eh. Nandito yung ice. Kailangan tayo takbo. Sakit. Good, may reward tayo. Guys. Doon na tayo sa 2. Ay na may ulo. May basta ulo. Oh god bro. Oh bike. Let's go. Level 2. Hulog tayo. Check. Good guys. May mata ata dyan. Takbo. Takbo. Yung ho. Ito ko pala alam. Si Toxic pala yung kulay purple yun. Ano ba yan? Sabi na ubo ako guys. Kundi ubo lang nun ha. Huwag kayo mahiya. Sabi lang. Oh, sabi na po na tao dito. Ano gagawin ba dito? Oh, open yan. Takbo guys. Apa yan? Takbo exit ang bayan guys. Alright. Takbo. Let's go guys. Alright. Takbo. Ayun. Hi, nakulapit kayo. Ako na sa checkpoint pala. Ano ko check ko? Ako ang lakas na bala agad yun eh. Wala yung bunga pa niya ako na agad. Tabaos ko na yung buhay ko. So pala malaki bata pala dito guys. Oh no. Guys. Oh no. Grabe. Ano naman. Tumami pa naman yung buhay natin. Okay lang yun guys. Ay ko, nabawas naman. Kakabuhay ko lang eh.
My God, mahirap. Dito, guys. Wait, this is a chance. Takbo! Takbo! Good, guys. Naabot tayo. At lahat ng mga iba, nakuhuli. Naku, bagal kasi nila. Tsa! Talon. Alright, dito. Talon. Yes. Alright, guys. Ano na tayo? Huwag tayo pupunta ata sa purple. At takbo! Huwag tumilit ka. Huwag ka tumilit. Takbo, guys. Talon! Wait ko! Napais na mata. Saan na ang buhay ko? Oh, God. Oh, no, guys. Naku, nakatakot na may mata. Oh, God, bro. Oh, no. Let's go, guys. Let's go. Oh, no. Ito na yung mata. Yung pangat yung mata. Diba, guys, maganda yung mata natin. Ito na yung pangit mata yung kulay red. Palakal na vampira. Oh, no, guys. Talon! Wait ko naman. Alright, let's go. Dito ata daw. Ito ba yun? Oh! Teka, guys. Dito yun. Alright. Ba yan? Kolam. Oh. Guys, andito na tayo sa episode 3. Kailan tayo maabot sa boss, guys? Maabot. Talon. Good, guys. Naabot tayo dito. Susunod ba tayo? Titignan niyo tayo kaya. Oh my God. Talo ko hindi sila gumagalaw. Takbo. Ang tuminin sila. Di habulin tayo. Kunwari ito. Kanina. Alright, talon. Takbo. Die! Talon. Oh God, bro. Dito tayo takbuhan. Itakatalon, guys. Medyo malakas atak. Wait. Takbo! Stop, guys. Let's go. Stop. Takbo, guys. Let's go. Saka... takbo! Stop mo na. Ay! Yes. Oh, no, guys. Bayan. Nahulog pa naman tayo. Natakot. Kinakabahan ako nito. Galap! That again, bro. Where are cook? Oh, no. Dito ba? Shortcut? Dito ata. Oh, no. Oh, no, God. Guys, dead na tayo ulit. Wait ko. Talo ko, normal lang yun, guys. Di pala yung normal. Dito tayo ata. Try natin dito, guys. Okay lang ata tayo dito. Nahabol tayo. Laki ata nila. Abot tayo dito. Oh, no. Patong tayo sa ulo, guys. Ito. Oh, no, bro. Bahala na nga. Obi na lang tayo. Obi. Alright. Tayo ka yan. Takbo. Takbad na ako dito, guys. Takbo. Lakad. Takbo. Good, guys. Andito na tayo. Alright. Takbo. Tig. Please. Pinot dito.
Good, ang bilis natin. Naabot na tayo. Sa episode 4 na tayo, guys. Good, guys. Kailangan natin maabot sa final 10. Okay, guys. Maabot tayo sa 10 dapat, ha? Okay? Alright. Guys, kailangan tayo punta dito. Oh, God. Yung mata. Huwag tayo pakita siya. Bis. Talo! Ay, kinakaban ako dito, guys. Yung buso ko na yung dug. Hey, grabe, help open nito, guys. Dug. Naapakan ko ata pala. Apa or ata, guys. Ay ko. Grabe naman, ano klase mata yun? Laser, ikaw ba si Superman? Ito yung mata ata ni Superman eh. May laser shade din eh. Tamahan ka ata sa mata yung si Batman ata. Ta. Oh God. Oh no. Takbo. Aw. Takbo. Abi ko. Ko alam, magbutas pala. Yun. Bayan. Let's go, guys. Try again natin, cha. Oh no, guys. Bayan. Bayan, ayoko na dito. Yung help nito. Let's go. Bahal. We don't have any choice. Kasi masaya naman dito kasi. Bahala ng Dapat huwag na nga ako ma-shortcut. Guys. Bahala ng shortcut. Oh God. Tala ko maabot ako. Bayin. Dig. Talon. Kinakaban ako dito, guys. Kinakaban. Bayan naman. Help naman dito. Stay focused, okay? Alright, let's go dito. Bayan. Let's go. Kayo natin to. Focus din kayo, guys. Talon. Alright, talon tayo dito. Talon. Checkpoint. Namutin ko ata yung checkpoint eh. Alright, takbo. Abi ko. Alright, talon. Hindi ako pepper trap ito ulit, guys. Talon. I can do it. As lakayin ko yung kaya. Oo ka lang maayos para mawawala ata to. Bayan. Wait, upo tayo at let's go. Talon. Checkpoint, guys. I can do it. Let's go. Alright, guys. Okay. Dito. We can do it. Takbo. Talon. Teka, cha. Lalo ko ba yan? Cha. Alright, I can do it on my own. Sabi ata dito, lagi na sila tatalo. Bakit mahirap? Oh! Bakit? Bakit? Kasi yung barkat kasi lahat ata sila nahirap din. Tug. Oh, malapit na yun. Bakit ako nabatay? Oh, God. Kaya mahirap dito. Talon! Oh, kaya kasabakay. Oh, wait, talon. Alright, talon. Good, guys. Talon. Alright, mag-help ato to. Kalang daw player.
Wala ako kasama. Okay, sabi daw, someone is waiting for you at stage 5. You can bring a few people with you to check it. Okay. Wala pa naman ako kasama. Is okay lang, guys. So, ayan. Ganito lang ako. Wala. Okay. Oh, wait. Matiteleport na tayo. Teleport. Guys. Oh, wait. Oh, mas kalang tayo subike. Teka, ito yung Pinobos na ba? Oh, God. Kalang tayo umakyat. Can do it. Kaya ko to. Ako susuko. Kit tayo. Oh, man. Lalala. Kalang tayo. Ito yung Pinobos upgrade. Ano gagawin? Oh, iapak dito. Guys, baka siya bumabaws pa. Kailangan kong minagsawa. Okay, matatamaan niya sa lini niya. Ilag tayo, guys. We can do it. Right. Tig. Oh, ano hindi up? Uy ko. Pumawas na. Kailangan natin ilag yan, guys. Wait, umilag tayo. Mabawas ata yung buhay. Ay ko. Na lang. Ay, chan! Oh, man. Guys. We lose. Ang pa yan? Oh. Stage level 5. Lips na ay 4 player. Oh, no. Ngayon, kaya ko na to. I can do it. Ilag ako, guys. Promise ako. Teleport. Let's go. Paano natin makikita yung ulo neto? Okay. Climb the stairs. Akit. Okay. Alright. Let's go. Go, guys. Let's go. Tig. Oh, no. Cha. Bumaba ka dito. Laban tayo. Alright. Chia. Tala mo, mapapanalo ako. Tala mo, matatalo ako na yun, ha? I know it. I can do it. Alright. Oh, cha. Ha. Chay. Ilag. Nampig na mayroong pacho. Ilag. Chow. I can do it. Ibalik mo na yung damit ko at yung damit, yung buhok ko ay ko na ibing kalbo. Wala na ako si Xbox Scammer. Alright. Dito. Chug. Tama, matatalo na ako na yun, ha, guys. We can do it together, guys. Sabay tayo, ha. Lag tayo. I know it, we can do it. Easy peasy. Kisi. Guys, ay, dito. Bayan. Nakapit na yun. Kundi na yung buhay niya. Ay. Ocha. Ilag. Pare! Yay! When you enjoyed this video, don't forget and like